Ani-ana pod ang inahan nga taga-bukid, pero wala nag-inusara kay kauban man ako akong pamilya. For today's video kay sayo kay minagmata ka ganina kay lagi manimba mi. Mao nang pagka alas 4:30 nang lakaw na mi ug nagsugod na migbaktas. Kay lagi lapo kayo among tiil mo nang nagdala jud mi og galon ug nagkuha jud ko og tubig diha sa kanal. Nagdala pod ay ko og trapo kay pag abot dito sa tumoy dito sa karasada manghugas mi sa among tiil ug among trapuhan. Hapit na jud ni alas 5 kay nihayag nagigamay ang palibot. Unya pag abot dihaan nang hugas na pod mi sa among mga tiil. Amo ra jud nang gi-budget among tubig kay gamay ra jud na among tubig nya kaming tanan kinahanglan jud nga manghugas. Unya lagi kay mahadlok man mi nga malit mo nang ako na lang nang hugas og nagsapato sa ilang mga tiil. Pagkahuman kay hinlo naman na ilang mga tiil diha og nakasapatos naman sila mo nang ako na pod nang hugas ako ang tiil og nagsapatos na lang pod ko. Naman unta ko sandal pero naguba naman unya kay naa may sapatos diri nga maigo na ako amo na lang pod akong gisuon. Unya amo na lang pong kitaguan ang galon ug among trapo kay basig pag uli na mo mawala sayang ang galon. Unya nanakay na dayon mi diha sa muang motor nga exarim no sa tinuod lang no kay guot na jud kay mi diha sa motor. Pero samtang maigo pa aw okay pa unya padulong na dayon mi ani og tibalog hapit na mi sa simbahan. Kani bitang naarotang nagpuyo sa bukid no nga wala tay laing makita no kay kung makakita gani tag mga bus, mga dagko nga building nindot kay sa atong pananaw. Mao nang kitang mga taga bukid kung ingnon ganita nilag ignoy ta aw dili ta masuko kay tinuod man pod. Og pila ra may sugilano na abot na jud mi diriya sa mong simbahan. Unya alas 6 nagsugod ang simba, alas 7 mi nakagawas mo nang naghinay-hinay na lang mi og baktas padulong sa palengke. Init-init na gud siya kay alas 7 naman gud na sa buntag pero lagi kay sagyangan man ko sa plite nga 15 ang matag usa ka namo mo nang nagbaktas na lang mi. Kay ang among iplite nga 15 ako na lang gipalit og uyap. Gitugangan na lang nako og 5 kay 20 din ang uyap nga akong gipalit. Lisod jud kayo mangita og kwarta karon mo nang mag-budget ta kay kanang 20 makapalit na jud na og uyap. Daghan jud kay baligya basta diri ata sa palengke no kwarta ra jud ang wala. Unya lagi kay magluto man kog uyap pag abot sa balay nagpalit na lang pud ko og balik 15 nga kamatis. Nag-apil na lang pud ko og katol kay diri sa balay grabe jud og tagno kunya lagi kay ting klase naman ugma mo nang nagpalit na lang pud ko og isa ka tray nga itlog. Nindot jud kay tan-awon ang mga baligya diri sa palengke pero lagi kay naaman tay mga ginagmay diri nga gulay mo nang wa na lang ko nag-apil og gulay. Gisiguro jud nako og palit ang mga sudan sa estudyante para ugma. Kay luoy man pud sila nga pasud-ano nimo og gulay ug uyap nga naaman sila sa eskwelahan. Giapilan na lang po nako og duha ka tusino. I-budget ra jud nako akong kwarta kay lagi gamay ra man atong kwarta dili man ta adunahan mo nang gagmay ra gid atong paliton. Ug ang ilang paborito nga hotdog isa ka kilo day na akong gipalit katong dagko. Unya kay wala naman mi laing paliton mo nang nanguli na mi kay init naman alas 8 na din nakapin. Ug salamat day Ginoo nga imo panggilamdagan ang akong hunahuna nga mosimba og balik. Pero bisan pa man nga wala ko nimo perminting makita apan ang akong kasing-kasing naa gihapon og nagatuog gihapon ko kanimo. Bahala nagmakasasala ta basta kay dili lang jud nato kalimtan ang Ginoo. Unya sa tinuod lang no kani bitong makasimba ta no kay lami kay sa paminaw. Bahala na gud og manglipak na pud ta. Ang importante mo simba pud ta panagsa. Bitaw-bitaw ing ani man jud ni atong kinabuhi mo nang ayaw mo pag-ingon diha nga kamo dili mo libakera. Kay sa tinuod lang ang kanang dili kabalo mo libak abnormal na. Mao nang kung dili ka gusto matawag nga abnormal panglibak na diha. Hapit na jud mi maabot diri sa moang bukid og sa mga nangutana kung asa mi nagpuyo kanang bukira diha mi dapit. Ug kung gihuman nimo og lantaw ang ako ang video daghan day kayong salamat.